ورسي بونت تنسخين والراف دستة الزالة экспозиции байгум хусарирыстуны невганджета цадисы архайджета костатай. Сегодня у нас большой праздник, День России, и мы, Союз художников, по-своему тоже хотели внести свой вклад и открываем вот эту выставку. Поздравляю всех с праздником, желаю мирного неба в это непростое время всем, крепкого здоровья, творческих успехов, вдохновения. Мы собрались здесь, чтобы в призме высокого искусства выразить свое глубокое уважение и признательность великой стране России. День России – это праздник, который отзывается в сердцах каждого жителя. Нас объединяют не только дипломатические отношения, но и вековая дружба, наша общая история, культурное пространство. Арфайн خستمارا تا خساریرستون و رسی فدراسیی مینوار ماراد کلاخمتاف آتس دیساج برگبون تخیوم چیود و ساده من در اما اپتی رستونندر. Республика всегда обладала хорошим потенциалом мастеров кисти, и очень приятно смотреть сегодня эти шедевры, я скажу. Видно рука, видно любовь к родине, видно любовь вообще к хорошему, прекрасному. Это действительно праздник. راف دسته و دسته کد نفت آفتار تسخده گفته واجته در و دونم فادات فتسی بنتون نفگنجت کستتا فیننن. نفگنجت بندورو نیرای خلط توی آل کسته ایستوری من میدیستر یومی آگه رازر توی سکستتا تخیم. جیر جور برزون جور جبخ جور. و این نتاو مادمارم جور کشه آرست شدی چور بیسه. سوالونی و کمن یافونل نرای گردی و منیون رابطوی آش جوار خسکوتا آش کتا جای. راف دستو کردیات تا افدیسن ما کلتورون باستینت تا فیدار کنن فزاد. راف دست نوج در افدیسن و رسی مخوستاری رستونن سبرک بونتاییو که است. اما آبون ننف گنجتا سا کردیات فرسن نوج یو خاط راف دستو آس افس مرزیناد. راف دست گم زن مای کرومه. اما یسابون فینن و زن ریسپوبلیکای سرجتای آل کمندر. جو تاکسانا کستراول تلکمپانی ایر اینفرماتسون را وقت آبون.